निज रंग मुताबक बाछिकी नियो खाली कहीदेव राति की 5000 मुझे डबल बेनिफिट भाई राति की 5000 एतिकी देखीदे ना हाँ चलो विश्वास कर भाई मैंने लोभ लगे सब स्टेज रूपा जिन मजबूत जिन एमती जिनस ना पछे गोदाम रही सैज मुताबक रंग मुताबक बाछिकी नियो भुवनेश्वर में कौन ना आप राति 10 रु कौन 12 चलो भुवनेश्वर राति 10 प्रोग्राम एने राति दिन देखिए पहुंचला प्रोग्राम पाखे 9:45 जे प्रोग्राम गुड़ा शीघ्र स्टेज जाओ मैं पटी उठी गंजीटा को लुंगीटा को पिंधि पड़े चला मोर छड़ी पिंधा कथा बोले सीधा नहीं स्टेज पर हाजर कमेडी कौन हठात कि कंपानी आटा कथा रूपा जिनिस मजबूत जिनिस या जिनिस ना मत गोटे गोदाम रही निज सैज मुताबक निज रंग मुताबक बाछिकी नियो गोटे पाका बुढ़ा बसला ट्रक पकईदेला पिओर रूपाटा पिंधिक आस ओरिजिनाल ब्रांडटा पूरा पिंधिक आस मुझे मोटा कंपानी पकावे कौन तू पका मुझे तुम असुविधा कर अंधुआड़ पिंधा पिंध तुम कहीं पकड़ कौच तुम देख कौन पकई रूपा पिंधु ना सुना पिंधु देखी तो से भूल के करेनि हाँ कौन होइले हाँ बोले तो ये हूँ सालेपुर अंचल सब चोखा अंचल दिया बाघपुरी मार्का दिया मार्ची बेंग ना हाँ बापा ना कौन साप ये छुआ छुआ आस कथा कौन है कथा कौन जगह गोटे कथा कहूँ ए तुमर कौन गोटे 2-3 मीटर कना किणी आंच कले इंडिया पाकिस्तान मैच भी टाए कौन भितर टाए ये जगू नडा किए बे पेंट बटम नहीं मु भिड़ुची बटम तार सी झी जाऊँ ये जगह कौन कहले जावियर स्कूल कथा ये पिला एते फ्री हवा कथा नुह या टनिक दिखाई ये सार मैंने टनिक एते नुह टनिक माने कौन पाठ पढ़िया टनिक आपण मैंने यथा शीघ्र आपण पिला को आडमिशन कर पिला पिली है क्या मागी मुझे पिला कर कहीं पिला दरकार स्कूल में पिला है आप उन्नति हम कौन किए तक जा 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 पेड़ में जा हाँ मान देश आगे आगे मनीष आगे कौन आगे देश आगे आगे मनीष आगे मोर आगे कि बागेबार नहीं मुझे लगुच मार खाली कल भारी कल मागणा पाई केवे कौट लगे मोर पिरी हे कल कल कथा कौन आगे राति पाई गले सकाल सकाल मुझे खूब जोर भोक लगे घरे घरे मागिकी खाईदिए पखाड़ आगे दिन खाई शोदी मो स्त्री चला कौन काम धंदा कर मुझे काठ पड़ी गले अंगार पाठ पड़ी तो बेकार आज किसी धंदा करी आगे आरंभ कर एक सकत हड़ा बेपार मान हड़ा किणे घोड़ा बिके फरेन लोक को झुम ठकी से जापारे हड़ा किए घोड़ा किए आगे मो परिवार एमती किसी दिन चलता दुखे सुखे अरे गोटे दिन नाम नहीं गली फुल पूरा मो हाबुरे मार गोटे जुटिया हड़ा ताके नड़ा देखिए लगे झड़ा बहु कष्ट ठेली जाए संध्या जो हड़ा से आगे चालफल कत जेमती सालेपुर बजार पाखापाखी है गोटे आसकिनी शोला ताकू देखी मु फुल खाइला मुझे लगे मत नशा औषध माइला देखिए रास्ता मरा जो गोड़ देखा आयुर्वेदिक डॉक्टर आंख मेडिसिन भारी पावरफुल खाइले उड़ब लगे दौड़ बेसी नुह मेडिसिन बाबद को दबा पड़ो मोटे 15 टकर उड़ब दौड़ आगे गली चंचल देली 15 बुढ़ा जोड़े मेडिसिन देला गोटे नेलिया मेडिसिन गोटे नालिया मेडिसिन नेलिया मेडिसिन पड़ेगा 500 पावर नालिया मेडिसिन पड़ेगा 1000 पावर मुझे मऊसा ये मेडिसिन देल यार केमी कौन व्यवहार बुढ़ा कला बाबा प्रथम नेलिया मेडिसिन नबू मकची देबू हड़ा नांगुटा को आसिक देखिकी नगई देबू मुझे कौन 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 प्रथम 500 पावर नेलिया नबू मकची देबू हड़ा नांगुटा को आसिक देखिकी लगे देबू बोले काटू न कला कौन ग्यारंटी चाहिए कल ठीक अच्छे से काटू न कला नालिया 1000 पावर 2 गुण काटू कर मकची फुल लगे देबू आज्ञा मुझे गला माउस विश्वास कर हड़ा चारिका नंबेकी शुई गोड़ा हाथ मुझे बसी पड़ी खाली नेलिया मेडिसिन मकची लगे आगे छाती उठा किया बड़ा साइड हड़ा शोला गोटे गाँव कि आवाज है मुझे जाना हड़ा दौड़ी भाई ना मो मुंड खराब है हड़ा आज एत पावर दौड़ी 1000 के पावर ना नहीं हड़ा को खोजे गले निज उपर आप्लाय
କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା 1000 ମୋ ପାଖେ ଥିଲା ଫଟାସ କିନି ମଗଜକି ଲଗେଇଦେଲି ନିଜ ପିଚାରେ ଭାଇନା ସାଇଡରେ ଝାଟି ମାଟି କୁଟା କାଟି କିଛି ରଖି ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ କି ଫୋପଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଖାଇଗଲା ଧୋକା ବୋପାକୁ ଡାକିଲି କକା ମେଡିସିନ ଭାବିବେ ଭାଇନା ଯୋଉଟା ପିଚାରେ ଲଗେଇଥିଲି ସେ ମେଡିସିନ ନୁହେଁ ଭାଇ ଛକତ ଧାନୁଆ ନଉଥା ଆଉ କଣ ହଡ଼ା ଖୋଜିବି ହଡ଼ା ଛାତି ଖୋଜିବାର ବଦଲି ଗଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ମୁଁ କହିଲି ରାତି ସାରା ଆଜି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକିରି ମରିଆ ଆଉ ମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗଲା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆଉ ଗଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବସିଗଲା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀର ଖୁବ ଜୋରେ ପୋଡ଼ା ହଉଛି କହିଲା ବାପାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୁଅ ଆମ ବାଡ଼ିପୁରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯା ଗୋଟେ ମୋଟା ଖୁମ୍ବ ଅଛି 5 ଥର ପିଠା କଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଆ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ବିକଳ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ବେଳକୁ ବାଡ଼ିପୁର ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ ଅଛି ଆଉ ଛାତି ମାଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଘଷିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଥିଲା ମିଛରେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମାନେ ମୁଁ 5 ଥରରୁ 2 ଥର ଚଲେଇକିରି ତୃତୀୟ ଥର ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ 25 ଗ୍ରାମ ବି ମାଉଁସ ବଇନି ପିଚାରେ ମୁଁ କହିଲି ମାଉଁସ ଥିଲା ଅନ୍ଧାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇରେ ମୋ ଅନ୍ଧାରେ ଦରାଟିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଚା କହୁଛି ଏକ ଶକତ ଶିମିଳି ଗଛରେ ଜାଣିପଟେ କି କଣ ମୋ ଛୁଆ ବି ମୋ ପଛରେ ଏମିତି ଗଡ଼େଇବିନି ଷଣ୍ଢ ବାନ୍ତି କରିବ ତମ ଆଡ଼େ ଷଣ୍ଢ ବାନ୍ତି କରୁଛ ଆମ ଆଡ଼େ ବାନ୍ତି କରୁନି ତ ମାଲୋ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖରାପ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମ ବୟସ ହେଲାଣି ଝିଅ ପିଲା କଥା କଥା କଣ କି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା କଥା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଦୁଆରେ ବସି କାନ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋ ବାପା ପଳେଇଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୋର ଗୋଟିଏ ବାପା ଡଙ୍ଗା ବାବା କଣ କରିବି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ତ ମୋ ବାପା ବୟସର ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମଣି କାନ୍ଦୁ କାହିଁକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ଜମା କାନ୍ଦିଲେ ବାପା ଚାଲିଲେ କଣ ହେଲା ଆବେ ଆମେ କଣ ତୋ ବାପା ନୁହଁ ତୋ ବାପା ଭଳିଆ ନୁହଁ ତୋ ବାପା ବୟସର ନୁହଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ଆଜିଠୁ ଆମକୁ ବାପା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବାପ ମଲା 75 ବାପ ଗାଁରେ ହେଲେଣି ସମସ୍ତେ ବାପା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ବାପାକୁ ଧରିଥିଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋହୁ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବସିକି ପୁଣି ଦୁଆରେ କାନ୍ଦିଲି ମୋ ବୋହୁ ପଳେଇଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କଣ କରିବି ତ ବାପା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୋ ବାପା ମରିଲା ପରେ କଣ କରୁଛୁ ତୋ ବାପା ମଲା ପରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ବାପା ଡାକି ଆରମ୍ଭ କରୁ ନା ହଁ ଏବେ ତୋ ବୋଉ ମଲା ପରେ ଆମେ କର କିଏ ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଡାକି ଆରମ୍ଭ କର ସେଇଦିନ ହେଲା ଆମ ଗାଁ থেকে ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ବୋଉ ଡାକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା 7 ଦିନ 7 ରାତି ବସି ଦୁଆରେ କାନ୍ଦିଲି ମୋର ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲିଲୋ ଆମ ଗାଁରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ହେଲେ କାହାର ହୃଦୟ ତରଇଲାନି କେହି କହିଲେନି ମଣି ତମେ କାନ୍ଦନି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲେ କଣ ନା ଆମେ କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ କଣ ବୁଝିଗଲେ ହେ ମାତ୍ର ତ ଇଏ ହଉଛି କଥା ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କ କଥା ନା ନାଇଁ କଣ ହଁ ହଁ କଥା କଣ କି ଝିଅ ଯଦି ବାହା ଦେବେ ଯଦି ବାପା ମା ହଁ ହଁ ଉନ୍ନତି ଟିଉସନ କଥା କଣ କି ଯଦି 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 ଝିଅ ବାହା ଦେବେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି